Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sebadan bola marjaki sataja kiai sataja guru ngaji, para ustaz, ustazah, tokoh masyarakat, tokoh agama, terjukan sebutan bola marjaki sataja pembina, ketua takmir, pengurus takmir Masjid Nurul Iman, sebutan bola marjaki sataja rabu muslimin, para muslimat satajana muka-muka marjaki asal Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Langkong dimin ngiring badan pada sataja banyak maturaki puji syukur alhamdulillah da ajunan ipun Allah subhanahu wa ta'ala sampun aparang banyak kalimatan da badan pada sataja langkong nikmat Islam, nikmat iman, terjukan nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat kuat, sehingga badan pada sataja bisa tabangki salera, bisa alingki arang sarang di masjid simul jaga dinto, sampurna ngalas tariaki solat maghrib berjamaah, tersaki kalaban pengajian, muka-muka tantuk rabuna kumpulah badan pada sataja eka dinto tempat kenging arida ipun Allah subhanahu wa ta'ala tor kasrat kasayan ya junanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam Allah samuka tersamuka tetap ke atoran Gusti badan kula sadaja Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rabu jamaah seperti sareng Allah subhanahu wa ta'ala nerusaki pengajian setengah bulan dimin kita itu kitab Khosaisul Ummatil Muhammadiyah, keistimewaan umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat dekabab fadlut takmini ka dinto kautamaan maos amin. Kautamaanna maos amin salastarena kenapa imam maos ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka makmum kadinto maos amin sunat lagi maos amin. Kenapa keutamaanna dari maos amin kadinto banyak hapan sapanapan hadis seajar beeki senerangaki fadilahipun maos amin. Wa mimma khassa Allah bihi hadil ummah wa mimma bandari barang khassa ampun khususaki ampun mengistimewakan Allah pasar Allah bihi kalaban ma mengistimewakan pasar hadhil ummata deka umat kak dinto at-ta'minu kak dinto maos amin. Wa maknahu bantining maknana amin Allahumma istajib. Allahumma ya Allah istajib nyambutana junan dalem dekat doana badan kaula. Ini kaya mana apa artinya dari amin. Amin fi istajib. Maknahu artinya Allahumma istajib ya Allah istajib kabulaki doana badan kaula sambutani doana badan kaula tak dinta maos amin kadinto para jamaah dadi bodo lafat te bangsanna bacaanna tak pada. Kalaban maos tak pada maka artinya juga tak pada. Bodo kalimat amin sami-sami alif dua pendek mim pendek amin. Napa artinya? Aman. Di amin yang mana aman.
Menunjukkan kalimat amin alif pendek memang lancar. Napa artinya jujur. Al amin Rasulullah kak dinto pangkatnya al amin. Manusia saya jujur. Amin memang lancar. Menunjukkan alif memang lancar. Amin memang beda. Amin. Napa artinya minta perlindungannya on raksa. Minta perlindungan. Lah saya tepat mana bidan kala sareng panjenengan kak dinto maos amin salah starena imam maos siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim alif lanjang mimma lanjang amin. Jadi amin. Nah artinya ya Allah kabul lagi doana badan kala. Ya Allah sambodani doana badan kala. Jadi para makmum kak dinto mausa alif lanjang mimma juga lanjang amin. Cek ngocak atau baca debu amin artinya jujur. Nah, aman amin. Baru ada kadang-kadang tidak tarawih kan cepet makmum mau amin. Nah, artinya benih apa? Benih istajib tapi aman. Oh, tak terkadang alif paling pendek memang berjang mawalad bolin amin. Anak-anak nih. Amin. Artinya jujur, benih juga, benih saya maksud. Nah, baru juga amin. Mungkin agak juga ya kayak dan mainan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kan. Pertama bahasa kata dibudi pada kata keuangan. Amin minta perlindungan. Tapi saya Rasul mah alif lanjang nonna mimma juga lanjang amin. Karena kenapa? Nika artinya ya Allah kabul lagi doana dan kola. Di sana lagi mana pipon ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Pada lanjang. Alif lanjang mim lanjang. Nika artinya lanjang lobi. Apa nak? Oh, lanjang ada memang saya lanjang dulu kan anak-anak. Iya kan. Amin. Mainan anak-anak yang lain. Tidak tarawih tidak apa cuma adzan. Punya anak-anak. Kayak mana pun orang garte, orang gak geli jadi alif bermemang pada. Amin. Nikah. Ponapa keutamaan nama amin? Fa'an sayyidata Aisyah dari anak fa'an sayyidati Aisyah dari sayyidah Aisyah rajinnya kanjeng Nabi radhiyallahu muga ridha Allah wasirallahu anha sayyidatuna Aisyah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala adabu pasera kanjeng Nabi mahasadat tak hasad, tak iri, tak dengki. Kum dak sampean kepi al yahudu pasera orang Yahudi. Ala syai'in atas setong. Orang Yahudi kak dinto tak dengki dak orang Islam atas setong. Mahasatum ala salam wa ta'min. Mahasatum kajabana napa? Sehasad dak sampean kepi ala salam dak mau salam wa ta'min ibn maus amin. Jadi orang Yahudi kak dinto tak hasad, tak iri, dak orang Islam. Kajabana pada dua macam. Orang Yahudi kak dinto hasad, orang Yahudi kak dinto iri. Kenapa? Enalekana orang Islam kak dinto mau salam ka Islam selain. Atau mau apa ki? Assalamualaikum. Dijawab waalaikumsalam. Ini kak iri orang Yahudi. Kenapa? Karena orang Islam saling mendoakan. Tapi cak ngocak apa? Cak ngocak selamat pagi ya lain kan. Mungkin pagi na selamat siang nah, benar-benar kan. Selamat siang. Lemah-lemah. Selamat sore, selamat malam. Tahiyatul Islam tak dinto assalamu alaikum. Mau salam ka kancana selain pada Islam. Assalamualaikum. Dijawab waalaikumsalam. Kau tu jawab wajib. Mana bi beda orang kak dinto mau salam maka wajib dijawab. Hukum wajib. Sengo salam kak dinto sunat. Tapi saya jawab wajib. Walaupun kencerna
lebih banyak orang sing ngolok salam ke ada. Timbang jawab, padahal jawab wajib. Nikah wajib. Salam gak dinto para jamaah seperti yang kisah Allah, beda telok macam. Beda salam saya wajib jawab. Beda salam saya tak usah jawab. Beda salam saya tak terok ngidi ngajawab benar. Beda. Nah, saya pertama pun apa? Salam saya kutu jawab. Nalekana beda orang lain bolok salam. Assalamualaikum. Maka wajib hukumnya jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nikah mana bi orang yang banyak? Maksudnya beda orang bolok salam ke orang banyak. Assalamualaikum. Nah, nikah saya wajib situng berak maka fardu kifayah. Fardu kifayah. Misalnya saya nikahan, beda saya masjid nikah, pas beda orang rabu bolok salam. Assalamualaikum. Oke, samsul aja jawab waalaikumsalam. Nikah cukup pun. Saya lain napa? Tak dosa. Tapi mau tak sekali saya jawab, nah, saya lain dosa. Ini kan yang mana fardu kifayah. Lebih saya yang dia jawab satu aja. Jawab satu aja. Fardu kifayah pada salat mayit, ini ke fardu kifayah. Artinya pun pada orang saya nyalat lagi mayit, saya kampung ke nikah pun tak dosa. Tapi mau tak sekali dosa kapi. Ini kan yang mana fardu kifayah. Orang gelap, nah bahasa pertama, salam saya pertama saya wajib jawab. Pada orang melok salam, waalaikumsalam. Saya nomor 2 tak usah jawab salam napa? Salam imam nalekana lastari apa jam. Kan assalamualaikum kan? Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan saya imam. Jemaah tak usah jawab kan? Mun pas jawab assalamualaikum, waalaikumsalam tak usah. Tak usah jawab kan. Jadi mun imam assalamualaikum bahkan makmum juga pun apa? Ngolok assalamualaikum juga. Waalaikum warahmatullahi. Jangan saya makmum assalamualaikum warahmatullahi kan ada. Tahu saja jawab. Pas imam assalamualaikum, waalaikumsalam. Pas salamane, panjenengan mun sareng beten kula misalnya kita napa? Kita mari assalamualaikum, pas assalaman enggak ada ke imam batal. Kita keluar salat, saya kocak keluar salat, manabi ampun maos assalamualaikum ke kanan. Saya kagacer sunat. Misal, bodo orang salat assalamualaikum warahmatullahi ke kanan. Pas pangapora pas agentok, ani ka pajeng sabar. Apa? Karena salam kakacer nikah sunnah. Jadi tekak tak salam kakacer nikah bojangan ampun sah. Salat ampun sah. Kita pengen mana sunnah. Mana bita elakoni. Jadi salam kakacer ke kanan, pas salam kakacer. Saya nomor 3 salam saya tak terok ngidi ngajawab benar. Salam pun apa? Salam enalekana beda orang ziarah ke kubur. Olah misalnya, nampakan esok nanti, enalekan ada pak kakubur, ngolok salam, assalamualaikum ya ahlan diyar, ya ahlan kubur, ada baik. Assalamualaikum jangan kaulah. Pas napa kaulah tak terong ini ngajawaban nanti, pas berdua orang ngajawab, pas berdua jawab, waalaikumsalam, dari kubur itu guru tidak jawab, guru. Tak terong ini ngajawaban. Jawab dia yang tak ini orang-orang seluar. Nikah yang mana salam. Anapa orang-orang Yahudi kak dinto mak kose iri dengki karena salam kak dinto aropaki perdamaian maksudnya mana biden gaula ngolok salam ke orang lain kaki samsul assalamualaikum jawaban ke samsul kau nikah hakikat epon beni perak ngolok salam malolo tapi ajanci kalaban abah bahwa salam kak dinto ka salamatan dan gaula ajamin salamat dekat ke samsul artinya apa salamat tunyana kau tak kira ngecok tunyana apa karena kau pun ajamin salamat tunyana salamat kehormatanna salamat nama boy ada orang belok salam assalamualaikum ngecok tunyana lain ini jarita takkan tak salam karena salam ni kejaminan assalamualaikum kasalamatan atas ajunan satu aja atas sampian satu aja ni kan pun ngucap orang gelap pun matur ada bu kasalamatan bak ngeluk salam tapi ki ngecek berarti tak beri kasalamatan ke orang ni kata beri jaminan ini kasih ka iri orang Yahudi orang Yahudi saya nomor 2 pun apa otak minu ben enalekana molok maus amin enalekana rampang molok amin dalam solat ni ke orang Yahudi ni ka iri betapa persatuanna orang Islam ni ka kuat waladhalin rampang tapi maus amin iri orang Yahudi karena tak ada jemaah dari Yahudi ketika dinto ada
Maka pada bermulak salam juga menapa serius amin. Amin tepat. Ya amin napa di malendi tahu tak apa ki. Corak tak serius doa. Karena amin kan itu kan doa. Moga-moga sampedana. Moga-moga dikabulkan menapa gelas sepenta. Dari awal Fatihah ni kemudi kan banyak doa. Batana apa? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina terus doa ni kan. Iya kana berdoa iya kana nasta'in cuman dak ajunan ya Allah dan kala nyoon raksa nyoon tolong kan doa. Terus kabudi maka amin termasuk doa. Para rabu jamaah semuljaki sareng Allah Subhanahu wa taala wa fi riwayatin dan dalam setong riwayat selain anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zukirat indahu al-yahud qala innahum lam yahsuduna ala shay'in kama hasabtuna ala al-jum'ati allati hadana Allah li hada laha wa dallu anha. Zukirat sebut thaki indahu ya junanna Rasulullah al-yahudu pasara orang Yahudi faqala maka pas ada pasara Rasul innahum sampuna orang Yahudi mereka Kaya saya Rasulullah lam yahsuduna tak bakal hasad kagatan kola satu aja. Kaya saya Rasulullah orang Yahudi ini kata hagerak tinggi katan kola satu aja ala syai'in atas tong setong kama akatia barang hasaduna hasadu ampun hasad pasal orang Yahudi nada kabupaten kola satu aja alal jumu'ati. Saya pertama atas badana salat Jumat. Apa? Sampun na orang-orang ni kaalako saminggu tak kadang aja jemaah kadang ten pakai apa kumpul satu jadi hari Jumat persatuan na orang Islam. Jumat kadin to beda khutbah apa rek nasihat bersama jemaah melambangkan banyak jemaah na persatuan pokok orang Islam dari ke orang Yahudi napa? Orang Yahudi pas iri ke orang Islam. Orang Yahudi tak ada berjemaah ketika itu. Nika badana hari Jumat. Setelah sepon bedana hari Jumat kak dinto arena boy ampun napa kan ijo napa iko caki innal jum'ata sayyidul ayyam nika tuanna ratona otaba pemimpinna satu aja hari orang-orang lain tak ada arena pada boy ada seistimewa tapi mana orang Islam nika diistimewakan kalau hari Jumat. Orang-orang Yahudi hari Sabtu, yang sabat misalnya hari Sabtu. Ini bahkan tak boleh laku, benih istimewa. Tak boleh laku, pero ibadah kalau dari bulaku sampai malam, sampai kan dari sore. Ibadah orang Yahudi. Kayak zaman Nabi Musa kan itu larang mancing. Hari Sabtu khusus ibadah tak boleh mancing. Ini kan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala dekat orang-orang Yahudi. Tak boleh mancing, tak boleh laku apa-apa. Orang Jumat, orang Islam boleh laku. Wa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Mun lastari Jumatan ya tore abani boleh kagalakuanna. Wabtaghu min fadlillah nyariya sampean ka belajar min fadlillah dari keutamaanipun utawa karunia-ipun Allah Subhanahu wa taala. Ya tore. Sabuluna Jumat alako ya tore. Tapi mun pun ambu mun pun Jumat fa idza nudiya lis sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Mun pun yolok kalaban adzan utawa ampun qurra ampun nida bahkan ampun adzan fas'au ila dzikrillah tuli-tuli ada ka zikrullah. Napa saya kocak zikrullah salat Jumat. Itu le amru cak terus lagi boleh lakon. Fas'au ila dzikrillah wa darul bai' ban ating kelekia sampean tepi al bai' dak jual beli. Amru jual beli am totok toko saya muka totok. Karena apa? Orang Arab nikah seala kau kan orang laki. Saya atau kau napa orang laki? Orang laki wajib Jumat. Misalnya dengan Indonesia, kanja saya aja ke orang ini kita usah totok terus sakit tu pun. Tapi saya laki ambu cek ning naningi boleh ntar ka Jumat. Ambu seala kau ya tore ala kau tak hilang. Tapi kenapa mun Jumat? Orang-orang kak dinto mon pas tak datang ke Jumat tak ada udur terlalu kali berturut-turut mereka ecap orang munafik sareng Allah.
Padahal oning pun Allahu Akbar Jumatan biasa menang pun. Tak entar ya Jumatan banyak. Kalau tidak imam kamma misalnya, ya dorong nih kan. Antara imam ini kalau bohong masjid kamma. Ni kau pun buah banyak kan. Ki nengi sabana, ki nengi tekala, tak mandi belum kata oning wallahu a'lam. Napa antar ke Jumatan wallahu a'lam. Kan kita wajib kira. Ti mun pun telo kali berturut-turut tanpa udur nikah kocak orang munafik sareng Allah Subhanahu wa taala. Saterus epon sehasat orang Yahudi allati sehadana hada ampun aparing petotun nada kabadan kula sataja Allahu pasira Allah laha dek ka pasira dek ka are Jumat. Artinya pon dek ka orang-orang se melakukan salat Jumat terjukan badana are Jumat. Wa dhallu anha wa dhallu ban apareng napa sesat kasasar pasira Allah anha dari are Jumat. Barujukan cemana gila orang-orang setantar ke Jumatan nika epa sesat sareng Allah. Epa napa? Epa dhallu, epa sasar. Selapun oning Jumatan nika pun napa wajib ambu ala ko kan ntar ke Jumatan tak antar. Maka orang enggak dinta apa? Amasok wa dhallu ban epa sesat. Dhallu kasasar kapi orang ada dari Jumat ka dinta. Maka cek sampai tinggal ke Jumat panjenengan santen kau ala ko keluar ya orang. Tapi Jumatan masjid kan masih pada Jumatan masjid. Ini mun kacapok Paleman ya orang. Mana kita kacapok misalnya salah ko cow ki nya apa tasalenan ka angku salat Jumat. Saterusnya pun para jamaah semuanya kisah Allah Subhanahu wa taala wa alal kiblati ban atas kiblat badan kiblat lambang persatuan kiblat menghadap dan kala salat ngadep ka kiblat mun pas ada kiblat ke salat ngadep ka makam salsal cak nasi tunggal langkong medep bara tunggal nak jak pokoknya mana kalau tunggal nak macam ada jawi salsal tak bisa. Kiblat nikah sebagai lambang persatuan oleh takcer kacer orang Islam enalekana salat fardu atau salat sunnah ngadep ka kiblat bani deureuh ki kebetulan kalau resan dengan Indonesia nikah kabar nyirong ka kanan sapone nyirong menengi mun badan negara nengi bereuna Mekah misalnya ki adep ka tema artep ka kiblat bani adep ka barat adep ka kiblat nah nikah orang-orang Yahudi banyak saya iri persatuan. Allati sehadana hada aparing petotun nada kabatan gola sataja Allah pasar Allah biha kalaban badana kiblat. Wa dhallu ban aparing kasesatan kasasar anha kalaban anha dari kiblat. Bodong iya orang-orang saya tak ngadep ke kiblat, tak anda apa aja. Tak anda salat, jika orang-orang saya saka sasar. Tak anda ngadep ke kiblat. Ban boleh juga dalam masalah arah kiblat kali itu banyak orang yang sesat, artinya sesat. Dimen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kali itu salat ngadep ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis kan mana di Palestina awal-awal. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kali itu cek terona ngadep ke kiblat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa ke Allah Subhanahu wa taala sehingga enalekana tepak salat pas malaikat Rabu ke Rasulullah ya Rasulullah panjenengan pakon ngadep ke kiblat ke Ka'bah. Maka Rasulullah ini kenapa tamu dan apoter pada bayi benten kola nalekana salat misalnya tak oning arah kiblat itu ada sajadah yang tadi sajadah tadi masjid misalnya salat nengi combokna kancana atau salat ke kamar misal lagi posang ternyata nalekana salat baktona salat pas napa beureung orek bah panjenengan salah ngadep ni ka setepak empian mun gaul ni kata usah ambu ten apoter ere tapi mun pas cua leng-leng lele tak usah mabetal salat nah, maka nengi Mekah kak ditu nengi napa nengi Madinah bada saya kocak kiblatain masjid kiblatain mungkin panjenengan ngagali mirsanya mana bada masjid kiblatain napa mae kocak kiblatain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tepakna salat pertama menghadap ke Baitul Maqdis pas Rabu malaikat nika pakon ngadep ke Baitullah maka Rasulullah napa ageser
Saya ke dalam setong salat ngadep dua arah. Pertama ngadep ke Baitul Maqdis. Pas oleh saparo ngadep ke Baitullah, Ka'bah. Maka kocak masjid nika masjid Qiblataini. Pada Madinah. Saya nomor telah wa ala qaulina saya Yahudi nika napa? Yahudi nika iri wa ala qaulina ban atas jabuna qaula saja khalfal imami budina imam amin. Dak kalimat amin. Nyaring. Serius, giat. Nika orang Yahudi ini kenapa? Iri, hasad. Dak kabupaten qaula saja saya ngolok amin ilalikana imam kadinto maos wairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Mon salat jahriyah kan merah napa? 2 rakaat. Salat jahriyah nika salat maghrib, salat isya, salat subuh, salat serangi, bacaan imam rangi. Nika jahriyah mana? Pada salat sirriyah tak kayak ini. Duhur asar. Nika kan teka makmum, imam tak oleh menita napa? Imam tak oleh macam paranyeng oleh teka pun imam karena duhur ben asar lakar tuntunan Rasulullah lakar epa samar. Tak usah. Tak ada amin. Artinya amin bitibi. Nalika nama napa wairil maghdubi alaihim waladdallin gimaus amin tibi. Nika saya kocak ka dinto rampana maus amin nalika salat jahriyah, salat maghrib, salat isya, salat subuh. Ben salat Jumat jahriyah. Pokoknya saya kayak ini. Soalnya salat gerhana matahari, tabah gerhana bulan, paranyeng kan. Oh tabah pun apa panjenengan misalnya salat napa? Salat tahajud berjamaah. Salat tahajud berjamaah misalnya kieu orang. Ngolok amin. Pokoknya bacaan imam saya ranying salat lagi ngolok amin. Wa fi riwayatin ban dalam setong riwayat innal yahuda sangkuna orang Yahudi qad saimu ongku pusen leti lempowan. Saimu dinahum dak agamana tibina orang Yahudi. Orang Yahudi pusen estona. Artinya pusen banyak tak ngalakoni syariat kan. So orang ibadah banyak tak ibadah. Kaji zaman Rasulullah. Mungkin juga nek zaman Rasulullah orang Yahudi pun pusing. Zaman mungkin orang Islam terkadang tak aja nak syariat. Napa pusing ke agama napa bermain tapi jangan orang Islam. Tapi tak salat, jangan orang Islam, tapi tak puasa. Jangan orang Islam, tapi tak ke Jumatan misalnya. Anika napa pusing napa pun ambu itu teori Islam tak oni. Orang-orang Yahudi kak dinto ampun pusing jenuh. Dak agama wahum qaumun wahum bantini orang Yahudi qaumun kadinto setong kaum hasadun sehasad orang setenggian orang Yahudi walam yahsudu bantah hasad masara orang Yahudi al muslimin ada ke orang-orang Islam ala afdala min salasatin selebih utama dari telok kenengan dari telok macam orang Yahudi ini kalahkan orang ngampu hasad dengki. Maka mun bodo orang-orang setenggian neka andi sifat katanya sifat orang Yahudi itu kamu orang Islam sifat orang Yahudi tapi orang Yahudi ini lebih hasad kalau pun telok kenengan telok macam saya pertama pun apa raddus salam orang saya jawab salam jawaban saya gelak bodo orang ngolok salam assalamualaikum pas jawab rampa waalaikumsalam orang Yahudi ini kenapa dengki orang Islam ini kan bersatu saya nomor 2 wa iqamati sufufi ban iqamana sufuf tegak na mancingna sop enalekana berjamaah neka iri orang Yahudi enalekana orang Islam tepak sop loros banyak jamaah nahu orang Yahudi neka tengki wa qaulihim ban jabuna orang Islam khalfa imamihim budiana imam orang Islam fil maktubati dalam salat maktubah amin kalimat amin. Lagi-lagi amin saya napa? Saya akan mengi orang Yahudi gak dinto amin. Di ngerek ten goda saja Pak ngolok amin. Para jemaah sekul jaki sareng Allah Subhanahu wa taala dari hal kak dinto mungkin goda saya pada Pak. Goda saya tanya dia atau benar-benar coba terus akhiri depan habis terus akhiri amin gitu
Wa qad kana ban angku bada sallallahu alaihi wasallam pasira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaftakhiru membanggakan perak bunga membanggakan diri bihadhil atiyati kalaban papareng kak dinto menapa bedepan saponapan paparengan Allah Subhanahu wa taala seta paringaki dek ka nabi selain maka Rasulullah ni senang bunga membanggakan diri artinya benih sombong tapi bunga Rasulullah kalaban telok pemberian seta paringaki dek ka nabi selain papareng pun Allah Subhanahu wa taala wa yaqulu beradabu pasara Rasul innallaha sangkun Allah qad aqani ongko apareng Allah ni dek ka peten kola napa khisalan salasa dek ka telok macam telok kesempatan telok macam telok berna sol telok macam saya pertama kau apa aqani salatan fi sufufin aqani apareng Allah ni dek ka peten kola salatan dek ka salat fi sufufi dalam keadaan sop artinya salat berjamaah sop tepak lurus ini lagi buat dasar Allah ni kawan apa tak paring aki dekat nabi selain cuman orang Islam saya paring aki ini lagi salat berjamaah sop orang-orang lain ada sop pun juga tahu mana ibadah tak mancing madarat hanya ni misalnya nah ini kan sop saya nomor 2 wa aqani at-tahiyata wa aqani ban aparing pasar Allah ni dekat betul gola at-tahiyata dekat at-tahiyat tahiyat ni kenapa innaha sampun tahiyatu ahlil jannah kak dinta kahormatanna ahlul jannah saya kocak anja salam Rasulullah saya kocak tahiyat saya maksud tahiyat kak dinta assalamu alaikum nikah tahiyatul ahlul jannah pakai nengi surga saling menyebarkan salam tungan nangolok salam tungan na jawab tungan na salam nikah nama menjadi kebiasaan orang-orang surga maka dan kalau sarang para panjenengan saja nikah latihan itunya paling juga ngolok salam. Beni salam berak namu yanten kan bodoh. Assalamualaikum taruh namu yanten. Tak temu misalnya. Assalamualaikum. Mana bipon malarat tak biasa. Mulai dari napa? Nyapa berkat. Atau ngapura. Atau misem nah. Misem. Abak nikah numpak sampai di motor. Kan golong pas sampai tempat. Bodoh orang kalau mampa misalnya. Engki mana bisa ngolok salam. Assalamualaikum. Tak bisa. Artinya tak bisa tak biasa atau bebek bareng tak nyaman di paling ternyapa apa orang ke bodoh orang kan nyapa sepeda motor tak nyapa berdekat corak sombong sekali nih tak nyapa tak kenal ke orang lain kakak ninto karena assalamualaikum kak itu merupakan kehormatan ahlul surga ahlul jannah saya paling lagi sarang Allah Subhanahu wa taala dekat kanjeng Nabi ning itunya anangnya agama-agama lain ada salam maka namanya selamat pagi, selamat sore, apa macam-macam. Selamat malam. Jawab saya gelak selamat malam. Baru momen pagi nak tak selamat. Tapi selamat pagi belum tentu siang selamat. Tapi mun Islam assalamualaikum. Salanceng ngabekto. Kasalamatan atas panjenengan sataja bilang lanceng ngabekto. Dari kulaku sampai ke kulaku boleh. Moga-moga selamat. Ini kan tahiyat Islam. Saterus pun para jemaah wa aqani ban aparing pasar Allah ni dek kabetan kaula at-ta'mina dek ka ngolok amin walam yu'ti ahadan walam yu'ti ban ta aparing hu dek ka amin ahadan dek ka setong orang minan nabiyina dari para nabi qabli sabrunatan kaula ta ada ta parengin apa kalimat amin sabrunatan kaula japon saya Rasulullah illa ayyakuna illa kacabana ayyakuna bada Allah pasira Allah qad a'tahu ongko aparing pasira Allah hu dak ka amin ka dinto Haruna dak ka Nabi Harun yad'u adu'a Musa pasira Nabi Musa wa yu'minu ban maus amin Harunu pasira Nabi Harun kacabana setong saat nika Nabi Musa kan epakon menapa epakon ngadep ka Firaun entar ka Firaun supaya berdakwah ka Firaun maka Nabi Musa kubater maka ya Allah tengola teron kanca maka angka aki taretan nadan gola ka ento Nabi Harun diangkat dadi nabi nalekana mangkata Nabi Musa juga doa
muka-muka selamat dari gangguan atau siksaan Fir'aun. Doa ke Allah. Nabi Musa doa, pas Nabi Harun maus amin. Cepon saya Nabi Harun. Perak kan Nabi Harun nikah. Saya paringi amin. Sebelum Nabi-Nabi tak ada. Nabi Harun ban Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya paringi kalimat amin. Dari istimewana umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rabu jamaah seberjaki sareng Allah Subhanahu wa taala wa ta'min bantining maus amin babun ka dintok labam min abwabil maghfirati dari pansapanapan labam maghfirah ampunan Allah. Tinggal amin kali itu merupakan pintu dari pangapuran Allah Subhanahu wa taala. Karena bada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu adabu basar Nabi idza qala al-imam enalekana imam adabu ghairil maghdubi alaihim waladdallin dak kalafat ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu maka ada buah sampean kepi faqulu maka ada buah sampean kepi amin dak kalafat amin. Japon saya Rasulullah mun pun imam dapat ghairil maghdubi alaihim waladdallin ada buah sampean kepi amin doa amin. Fa innahu min man wafaqa qauluhu wa qaulal malaika fa innahu maka sangkuna kalakuan maca amin man orang wafaqa senyocoki qauluhu dabuna orang qaulal malaika tidak dabuna malaikat artinya apa enalekana orang kak dinto maus amin malaikat juga maus amin juga pas arampak pada amin nabun malaikat amin cek bersih malaikat makmum pas mojok amin juga pada maka katipun apa ghufira lahu ma taqaddama min dambihi ghufira esapora lahu kangge orang kak dito ma pun apa taqaddama seampun kada min dambihi dari dosa-dosana orang seesapora pun apa seesapora dosa kene mun dosa-dosa raja atau obat biasa ngicok ya kau tuh bawa di bareng kau tua balik menten tak bisa. Artinya apa? Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Ambu waladdallin. Amin. Bon ni kafuru. Mak imam ki ucap waladdall. Amin. Oh tak mari balik amin. Ru kafuru. Tarawihan bisa lagi. Dalil amin. Kan kafuru ni. Napa? Bodoh jedana wairil maghdubi alaihim waladdallin. Pas amin rampas. Para jamaah saya mulia kisah Allah Subhanahu wa taala tak tentu ada. Pak. Coba lagi. Nah, ketik napa ngireng Nabi makmum karinto molok amin. Enadekana imam waladdallin pas amin. Nika banyak fadilah-fadilana seampun kak dinto saya ajar bagi guru fadilah molok amin. Artinya apa? Orang bisa ngawal fadilah kak dinto molok amin dalam keadaan berjamaah. Artinya solat berjamaah pas molok amin. Mun ketibi ada. Ketibi tak ada, solat ketibi tak bisa tak ada fadilah kak dinto. Maka muka-muka tetap parengana hidayah betul tusar Allah Subhanahu wa taala bisa istiqomah dalam solat berjamaah, terjukan bisa istiqomah dalam ngelakoni hal-hal sesae, langkong-langkong juga pengajian bersama jepon, muka-muka tetap barengana kekuatan ala hadinnya wa ala kulli natin sholihah biridillah ta'ala bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tarjawan sapora Nabi mudahan seorang suntuk dan qala jangan sapora setada batas ipon ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.